Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Апа ва харакҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Ирӯза видеои мо боша сар мешава ай тарзи тайёр кардани як намуд пирожнии зебо ҳам бо лаззат, ки ба ҳамаи шумо маъқул мешава. Омода мекунем ва маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экранҳои шумо нависта мондум. Чӣ хеле ки дидестен, тухм меравад дар пирожнии мо 4 дона, намак камтарак меандозем, шакар 1 пиёла, равған 1 пиёла, кефир 300 грамм, орд 400 грамм, резрихли тил 18 грамм, какао 25 грамм. Дар рӯи экранҳои шумо нависта мондагиҳо метавонед ки скриншот кунед ва сар мекунем. Бисмиллоҳ гуфта кори худмонам. 4 дона тухма меандозем, камакак намак кати хушрӯ якҷоя мекунем. Баъд ё бошад 1 пиёла шакар меандозем. Ман сахарная пудра андохтум, сабабшо ҳозир дар шумо гуфта мегзарам. Ва чӣ хеле ки дидед ҳамаи маҳсулотҳое ки номбар кардем як андохта хеле якҷоя мекунем. Барои чӣ сахарная пудра андохтум духтаро, баъд барои чӣ миксер истифода накардастам? Сабаби ҳама иро дар шумо ҳозир мегӯм. Ами бачаи калонии ман бисквите ки воздушние баъд мешава, ухелера дӯст намедорад. Худам дӯст медорам, дигар фарзандам дӯст медоранд, бачаи калоним дӯст намедорад. Хай ҳар кас бо вкуси худша дорад духтаро. Барои чӣ миксер накардам? Вақте ман миксер кунам, ин воздушни мебиёяд, бачаи мада маъқул намешавад. Ман ин пирожниро махсус барои бачаи калоним ки заказ кардак, барои ҳамо тайёр кардастам. Хай худмонам мехӯрем, лекин асосан барои бачаи калоним ки зиёд хоҳиш кард, барои ҳамо тайёр кардастам. Сахарная пудра вақте меандозем, шакар андозем, воздушни мебиёяд, сахарная пудра сочни мекунад. Агар миксер назанем, миксер занем боқи хафт мекунад, ҳаваям бо воздушни мешавад. Бачаи ман ами бисквите ки воздушниай мега ки оча ами пирожные кунем ки хамираш ранги хлеб набоша мегӯяд. Хлеб гуфта яъне ки ҳамон воздушниро мегӯяд бачаи ман. Барои ҳамин ами чӣ хеле ки гуфта гузаштам, хоҳиши бачаи ман. Бисёриё воздушниро дӯст медоранд, худам воздушниро дӯст медорам. Ирам дӯст медорам, ирам ба маззаакай сочни мебиёяд. Хай кадоме мехоҳад, ай кадомеш ки истифода мекунад. Манам ки тайёр кардам, барои шумо навор кардам. Дар ҷо чӣ хеле дидем, ҳамаи маҳсулотҳоро андохтем, хушрӯ якҷоя мекунем. Чӣ хеле гуфта гузаштам, агар шумо воздушни хоҳед, агар ҳамаи ҳамиро ба миксер иҷро мекунед, воздушни мешавад, ягон мушкилӣ надорад. Баъд хушрӯ меандозем, дар духовка пухта мегирем духтаро. Баъд градус мепурсед, минут мепурсед, минуташ где-то 25 минут допух. Градусаш боша 160-180 ҳамхелда пухта гирифтагим. Ҳар духовка ҳар хел мешавад духтаро. Барои ҳамин бисёри вақт ман мегӯям ки ҳар духовка ҳар хелай. Чӣ хеле ки дидестен, хамири мо камтарай, барои чӣ ки или сима беҳад калонай. Лекин оз шумо дар рафти видео мебинед ки чӣ хел анамин пирожнии мо чӣ қадар объём додагиай, чӣ қадар сочниш дагиай. Инам хел духтаро. Ай ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, лайк, комментария. Ай ҳаматон миннатдорам. Барои видеои гузашта дар Рақияҷон камтар ай видеои худаш монда буд. Бисёр суханҳои нек навистед, Рақияҷонам хурсанд шид. Ай ҳаматон миннатдорам ки духтараки маро хурсанд кардед. Барои худмам дуоҳои беҳтарин додед. Ай ҳаматон миннатдорам. Ҳаматонро ждат мекунам лайку комментарияҳотона духтаро. Меҳнатҳои моро қадр кунед. Ина бисквити мо тайёр шуд. Нигаҳ кунед чӣ қадар сочни, ҳам объёмаш беҳтарин омадагиай. Дар ҷа мебинед як дона шоколади воздушни ама об кардам, баъд андохтам қаймоқ, як қитича қаймоқ андохтам. Баъд миксер мекунем, бо меандозем варёнка ва як дона какаои дигара, ҳамаша якҷоя мекунем. Чӣ хеле ки ман дар шумо гуфтам, бачаи ман нағз намебинад чизои воздушниро. Ана ҳозир ман дилала агар ки сливка истифода кунам, ин қадар бачаи ман хоҳиш надорад. Ай ин намуди крем истифода кардам духтаро. Чӣ хеле ки дидестен, варёнка, қаймоқ, шоколад, какао. Ман ин намуди крем ягон бор дар видеом нишон додагӣ набудам. Инакда ман барои бачаам мекардам, лекин нишон намедодам. Ина боша икараташ нишон додам. Чӣ хеле ки дидем, крем монанд воздушни нестай. Дар ҷа боша пирожнии мо тайёр шудак. Инам хеле як пирожнии беҳтарин, ҳам зебо, ҳам бо лаззат. Агар тайёр кунед, баъд бичашед, баъд раҳмат мегӯед.
اینم خیلی دخترها کدوم بی подписаться тамошо мекунан видеои моро подписаться кунен, лайк монен, комментария нависен, дастгирӣ кунен. Видеои мо ҳамаш барои хубии шумо. Ягон кори гандагӣ накардестем мо. Деҷа боша як салате ки дар шорт монда будам, бисёр саволо шудагӣ буд оиди ҳамин салат ва яку шортда 1 минут мемонем барои ҳамин ҳамаи чизаш хушрӯ нишон дода намешавад дар 1 минут. Ана бо як бори дигар дар видеои калонам хушрӯ карда оҳиста карда мондум ки шумо тамошо кунед. Маҳсулотҳои лозимаро ҳамаша дар рӯи экран шумо дидестен. 3 дона сабзияи пиёз, 1 донаи зелен мерава, гашни ҷохӣ. Баъд иҷа гулкараморо вахе тоза ҳак мекунем, мешӯем ва дар оби ҷӯшомадагӣ 1 меандозем, 1 меҷӯша мегирем. Зиёди баъд наҷӯшонем, ба муддати 2 минут меҷӯшонем тамом ки безе мешавад. Айдурни оби ҷӯшомадагӣ мегирем, сразу дар оби хунук 1 бор тар карда мегирем гулкараморо, барое ки хеле майда нашаванд. дар рафти видео хай бо инобои аз зубчики чеснокам рафтагиа дар дурунаш, ҳамаиро дар рафти видео шумо мебинед духтаро. Инам хел як комментария шумо тамошо кардан гирем, ман комментария ҷавоб диҳам духтаро. Ҳарчанд мегӯм ки комментариҳои бада ман нишон наметиҳем, иҷа дар об барои гулкарам духтаро. намак меандозем, вақте ки ҷӯшидан дар дуромад баъд гулкарам меандозем. Гулкарам ай аввал намеандозем. Баъд духтаро ҳарчанд кӯшиш мекунам ки як видеои нағз кунам, як видеои манфиатнок барои шумо монум, бо пайдо мешавад нафароне ки моро ягон гап мегӯянд. Зиқ мешавем хайси равно. Мегӯянд ки ами бисёриҳо мегӯянд ки пешаи мақсад канал кушодан, пешаи ами блогерӣ кардан барои суханҳои ганда бояд тайёр бошӣ. Маҳсулотҳои дар кории мо духтарон бодиринг, помидор, сабзӣ, болгарский, як зубчики чеснок ва гулкарамай барои шумо гуфта гузарам. Аёдам набурояд. Дар ин ҷа ним пиёла рӯған, 1 пиёза реза карда андохтагӣ, хел сирхак мешавад, паприка, занҷабили кутидагӣ меандозем. Баъд амира гирифта дар рӯи он маҳсулотҳо мо якҷоя мекунем. Баъд духтаро барои комментария гуфтанӣ будам ки охир навое ки мақсад видеоҳои бетарбиягӣ мекунанд, оора хай ягон гапи безеб бинависанд, хай мумкине. Лекин охир намебинам ки ман ягон кори бояд карда бошам. Ман ҳамаи ами духтаракое ки влог мекунанд, ам хел ранги мувори ягон кори бада ма дар ин намебинам. наоборот мо кори хайр кардестем фикр мекунам. Ами як нафар намедонам апа мешаванд, хоҳар мешаванд, навистиянд ки ҳамо капустае ки шумо тайёр кардем, ӯ видеода духтаро дида будем, ман капустаро дар оби хунук ва дар оби гарм чӣ хел тайёр мекунанд нишон додам. Навистиянд ки ин чизе ки шумо нишон додем мо ҳам метавонем карда, лекин мо видео карда навор намекунем, дар публика нишон наметиҳему. Шумо нишон метиҳанд, ҳамура майда реза карда нишон тиҳед намешавад. Гуфтаам хеле навистиянд духтаро. хай ки мо барои шумо мегӯм, аммо апа мешавед, хоҳар мешавед, хай бигирем хушрӯ аккуратно хушрӯ видео кунем, партоен дигаро тамошо кунанд. Охир барои кора кардан якумаш ҳунар дар кора. Баъд вақте ки ман ҳамо капустаро калон реза кардам, тайёр кардам, ӯҳо мегӯянд ки вақте ки тайёр шуд ту майда реза мекардӣ, баъд нишон медодӣ, мегӯянд хеле комментарияда навистагӣ буд. охир ман калон реза карда ва тайёр кардам. Вақте ман капустаи реза кардагиро навор мекунам, баъд намегӯянд ки и капуста калон кардагӣ буд тайёр кунида, и чӣ хел и майда, и ӯ капуст неста, як хело фикр мекунанд. Барои ҳамин як чиро намедонед, ай пеши худтон гап назанед. ва як чиз дигарам бугум дар ҳамин ҷа, ҳама ҳамин чизҳоеро ки мо тайёр мекунем, бисёри аз занҳои мо метавонанд ин чизҳоро, барое ки ҳаррӯза дар зиндагӣ мо истифода мебарем ин чизҳоро. Баъд ман як ҷо биёвам он чизе ки шумо наметавонед тайёр карда, рафта ҳамон чизеро пайдо карда биёрам. Интересно гап мезанед да? Баъд ва духтаро зами значоки видеои ами ютуб ма алиш кардагиам, маҳинат аҷечка навистагӣ ҳамонҷа суратша алиш кардагиам. бо фикр накунед ки дар ягон канали дигаен. Ами канали ма просто суратша алиш кардагиам. худо хоҳа ай пеш видеои беҳтарин шуморо интизора. Агар шумо дастгирӣ кунед, лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш накунед дӯстони беҳтарини ман. дар ин ҷа боша руқияҷон бо чизаи дигар сохтае. ҳамра бо хостум ки барои шумо нишон диҳам. кани руқияҷон ин ҷа чӣ сохтиву? Ассалому алайкум апаҷонои ман ҳама каса созем хубен. Дар ин ҷа бо ман магазини питса сохтам. Ина
در اینجا چند شکافچی داشتم در اینجا پیشنمون این سوشی را کردم نشون دادم تا اگه در اینجا ماشون پولکوش خالی بده پر کردیم پولکوش هم ماشون پر کردم این اینجا را پر کردم این اینجا را پر کردم اینجا خالی تا این در اینجا پاک نیست در اینجا باشه باشه مدن شما میتونید طرز پیتزا تر کنی بود در اینجا خیلی دخوفکای نداره درست تایید نه نگاه کن تو دخوفکا را سوخته اینا چیکار میکنی وقتی پیتزا تر بعد درست تایید کنیم ولی خیلی ما این رول تریکا روز کردید کو از ما اول شما چنم چیزا دارم مثلا میکنم پختنشه یکم پیتزا اینا خودش اینا مود پیتزا چی вже برید تایرا اینا یعنی کداگیم کی ایرا کندشه با خل چسبونده یعنی کداگیم کی سو داچ نمیشه کنین دخترو میچسبونده با منداش میشه در اینجا باشه اینا اینجا ماینز و ماینز اکو در اینجا کچوپ ای بون گوکنه دهنا کوشا یعنی اون دیزاین کارشی میشه دیگه در اینجا باشه اینسترومنت ما ای بای بیا خود بادرو که نه اینی در اینجا ماینز میگیم دکتر میشه میشه ایش باشه وقتی که ختاش دیگه این آخر میبادرون دادن نمیدوزم ایش هادی یارو لابوز میکنه پس تا فرم ایش خدمت میکنه فرم میکنه ایش خاطر ایش بس تاکای молодец های جدا این ingredient как говорится خیلی سازی نه جدا کابوسا دارم باقری دارم بالان گازان کی بیا گریبی دارم نه با کنی چند تا گریبی برای بخره نه با پیاز دارم سر دارم نه این الیفکی این هم توچکا چهار شکل تاترشون چند میگشه کارش نجوری اینجا بودرینگا میداش کردیم که در جو سس بیسته های جدا بکنیم دو های بکن سس کن که ویدیو یک دنیوشت های بیا پختم سر میکنم بیا خیلی دازم بیست بازارش های بیا اول ایسا میکنم ماینز از ماینز کی تکستا اینا باید نام ماینز شاور کردم اگه بیای ما уже ingredient яку майонез ша акмо телефон пишта идара час ина ин майонез буда ака гута ба ӯ қошуқчаши хеле кадиста ку телефона киштам игирифта ки хеле часпонда скелет уже пали мотивы хаби ака чаш медозе апа қардино ширини ма как бояд будем а я скелет не должно быть меган бия ака дашь медозе помидорчик короче майонез кард на майонез кард майонез ша ича и помидор از با کابوسا میدوزی پرچی من هم سوخته میتونم هم پخته میتونم ابرشای تسلیشچو اینم زکات بگیرن ایو کارا دیدی نو کی اپا جون تاکو مکنونه جون چی کداک زکات کداک چی زکات کداک خو چی زکات کداک سوشی زکات کداک دست کامش اپا جون بعضی تا کمیتر بدن سکر چی کمتری بنه گفت که خیجان چی کومده سوشی کو با چی نکو گفت ماده ولی بده گفت که ماده چی ندوز چی چیز نو گریبی اکو اینه گریبی نیو کراب نندوز گفت ماده خیلی بعد زکات هم در پفکوش خودش میدوزیم خیلی نگو مکوری خیلی اوکرا زکات شد نکی انا کوزی پیتزا زکات میگیره خیلی یه چای سوشی هم هست سوشی تامنش داره یک اسناف ما میگه که من سریوزن گام زدیسیا چیزی کاغذ شام قطی انا از ایراد دختم که از ما الف کنه بو سیرم میدوزه با خیلی طرف با الف اپای مکنونه ده سلام بگو رحمت بگو سلام علیکم گویا بود اپای مکنونه جون ده با رحمت کنم که کامنتر نایسته چی زکات هم کدامش پروستا اکام درسیای زکات بودن میشه چی ممکن داریم کو زکات داریم نه که اکام درسیای خیلی چلکنه خیلی الف کنه خشی کی تا اینجا میدوزه خرو زکات کنین و خیجان وقتش خوش میشه با حضور زکات میگیره اینا اپای مکنونش دادن کدی کو دستافکا یو کدی چند دفعه کردی که با اکاز این خیلی میدوزه چی برگاک نتاچو این بوشکش میکنم ازش میکنم کارچی دکو چیزی افتی سیان دختی کارچی سیرا من دختی کارچی دکو میرم کنه رفتم داخل نمون ایش چیه بو ایش نم چخالی بدم نمیشه نمیدونم کارچیش هم دکو نم کباسای کارچی ایرا دوستیم تا میمونم کی پسا نوشیگی ای دخوفکا دکو هاي بيترين دخوفكشن شو متين خير بابا كارو قراي جوفتي تبو هاي رستي جوفتي هاي لا بودكت انا مش تقدري هذا لا بودكت انا ميجري كيف تشد درونوني ني قتيمي اشتا اي نيا اي خويا اي خلي وهنيكو وهنيك كنت انه مسوي دا كوري دار كوري كنت جات كلمه كذا يبي بروج وقت فيديو تمشي روزي باتش اباي ما كناش بيتزا دا خله روز پیتزا داده بس مش مده یک پیام چیکار نشون نداد چرا گفتم که شما را چشم کم نبینم من خیلی کدامتون میسل جو نه چشم کم نبینم نه ما پیام کم نبینم انا ما سپیشال فوق میسل جو کس کنی نه تا ویدیو سریوزنا نه تا مرحمت کنی یک سو برم تو خبیو اینا برای اپا جون خودم یک سو میبرم ای پیتزا ترا بدست میبری واو کی فایده داره ايش بدك هنا مرحمت کنی اینا کدام دادن کو بشه کس کنی اینا دیدین دو یک سو کدام خیلی دو میشه اینا دونم داشی دیدم دونم داشی ما مرة صبرا فايدة خليها ماشي كي لايك نبي تعرف شكل بيكنم ما تعرفش ما نزيكنم هذا ماشي ده بنوش ده نمدشينا تباري رامو دغه كاش ماشي فوق ناو بريون چيك منات ده بوشه خك بزيفشتو اینا خیلی اختراکو ساخت سازور قیاجون اوزای مورا اهمیتین خامو كان تقريبشتو گریپم برامي بعدين خا غني همتون ده تو فيديو عندك خا ده فيديو عم لايك بيصير بكده ممكن اقول نعمل با چیزی автомат برای اوایکو فون تا خال چیزو ممكن اختراعی نبود اختراعی نه همه پاجونم ده خا غني تو فيديو عندك من خیلی اختراکو در پناه خدا باشین الله نگهبانتون باشه اینا خامو ده جو گرمی یک یک اختراعی قیاجون بود
کمترک شوخی کردیم سریوزنا نفهمین خواستیم که ویدیو скучно نشود کمتر اینترسنی شود خیلی دیگه برای همین در آخرای ویدیو میمونم اینا میتونن که خوشمنده تماشا کنن پول ما بته پول ما بته ای چند سون بود نبود خیلی خیلی نپولش 3000 بته من میرسه این 3000 خودش برام aynen او در جسته سبود ایجا 3000 بیشتر خیلی کنیشم باید خیلی دخترکا در پناه خدا باشه